कहीं फैमिली को फास्ट पसंद आसिया दरकार। सो गाइस आपण माने देखि पारछन कि 30 फीट रो टोटल एडी गोटे रोड दिया जाउची फ्री ऑफ कॉस्ट, जोटा कि केवल उत्कल एक्टिविस्ट टीम तरफ रहइबो। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु पंकज साहू, आपण माने देखुछन हम यूट्यूब चैनल उत्कल एक्टिविस्ट। सो गाइस आजिकार ई वीडियो आपण मानको गोटे बढ़िया वीडियो रे आपण मानको पूरा डिटेल्स में प्रोवाइड करूची, किछिटा अपडेट एंड किछिटा ऑफर मध्ये प्रोवाइड करिया आपमे। एई डुप्लेक्स प्रोजेक्ट वन ऑफ द यूनिक एंड वन ऑफ द बेस्ट डुप्लेक्स प्रोजेक्ट ऑल ओवर कटक भुवनेश्वर रे आपण खोजी के आसीबे। एई वाला डुप्लेक्स प्रोजेक्ट रे आपण मानको गोटे बढ़िया डुप्लेक्स प्रोजेक्ट रे गोटे बढ़िया डुप्लेक्स नेबे। डुप्लेक्स माने दी मला घर आपण मानको दिया जाउची विथ जागा एंड आपण को कंस्ट्रक्शन करिकी दी मला घर जेमिति एटा देख परथि गोटे कंस्ट्रक्शन चाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने जेमि देखुचंती या पूर्व वीडियो रे हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपण मानको ए प्रोजेक्ट विषय प्रोवाइड करथिल, बट गोटे सॉलिड ऑफर नै कि हमें आसी सारजु पुणी तारे आ आम तरफ रे ऑफर रहउची माने आपण मानको डेफिनेटली कोडना कोडी बेनिफिट देखिया को मिलिवो। एई बेनिफिट टाइम रे आपण माने चाहिए आपनकर ड्रीम घर को एडु बुक करि परिबो। आ आम सहित आज अछंती विकेश कुमार बेहरा और बिजनेस पार्टनर एंड एठी आपण मानको विकेश कुमार बेहरा गाइड करिवे केमनि कोन आपण परचेस करिवे आपनकर ड्रीम हाउस को। जय जगन्नाथ भाई, नमस्कार। जय जगन्नाथ, नमस्कार। केमि अछंती आपण? हम तो बहुत भल अछि, आपण मानो कृपा बहुत भल अछु, आशा करछि आपण माने भल भी थिबे। तो समस्ते भलर थिबे मु जानि छी। एंड विकेश कुमार बेहरा आपण माननकु गाइड करिवे एई प्रोजेक्ट को नै कि फर्स्ट ऑफ ऑल आमे जेमि देखि पारु जे या पूर्वरु टिके बहुत आमे बहुत सारा वीडियो बनैथिले, वर्षा दिन पूरा पीक टाइम रे बनैथिले। एबे पानी पूरा सुखी गलानी आ हल्का हल्का टिके टिके जगह रे कोटा कोडी अछि। एबे हमर घास फास पोड़ा है कि ए जो घास गुडा अछि देखि पारथिबे हमर जो प्लानिंग रहउछि घासडा पोड़ा है कि एबे हमर या पर माटी पडियार हमें आज रिसेंट तो एबे कथा कि हमें आसिले आपण तो आइका गोटे कथा मिस करि गले। आजिरो स्पेशल वीडियो होबा जाउछि जोटा कि दीटा टॉपिक ऊपर रहउछि, गोटे होछि प्राइस आ गोटे होछि स्पेशल ऑफर गोटे बढ़िया सॉलिड ऑफर। सेटा हमें आपन कहबो वीडियो टिको प्लीज दया करी लास्ट पर्यंत देखिबे। आ जदी आपण मानक पाखरे प्राइस नाही पैसा नाही किनिया पई ताले भी हमें ऑफर रे लोन करिकि लोकन को प्रोवाइड करूछु। बहुत जन कस्टमर हमर एटू लोन करिकि भी हमर मैक्सिमम कस्टमर लोन करिकि ही नउछंदी। हमें सब बेले काइना बहुत हाई बजेट हे जाउछि जोटा कि जा पर थिबो भी से डायरेक्ट नहीं पारंती नाही, तो सेत में लोन फैसिलिटीज अवेलेबल अछि एठी। फर्स्ट ऑफ ऑल आउ थर म कहया चाहूछि डुप्लेक्स लोकेशन कोड रहइबो। डुप्लेक्स रो लोकेशन होउछि हमर तिन्नाथ बाजार मैदरपड़ा पाखे नखरा नियरेस्ट मार्केट रहइबो तिन्नाथ बाजार नखरा भितरे। नखरा रु जस्ट हमें केते किलोमीटर डिस्टेंस आइ भीतर को आसीबा 6.6 किलोमीटर हो जोटा एक्जेक्टली हमें लास्ट टाइम मापिथिले। एमति देखिया गले 7-8 मिनिट रास्ता हो। तो 6.6 किलोमीटर मात्र 6.6 किलोमीटर रे आपण मानकु सेठी हाई राइज बिल्डिंग गोडा अछि 1.3 सीआर 1.4 सीआर रे आपण मानकु गोटे 3 बीएचके अपार्टमेंट दउचंदी, अपार्टमेंट भीतर फ्लैट दउचंदी। हां हमें तो तांको ना ये रिवील करि परिबो नै, किंतु हमर देखि परते आपण जेतले कटक भुवनेश्वर रास्ता रे जाउतबे जोटा हाई राइज बिल्डिंग गुरा होची 1.3 तळु तक ही दउ भी नांती। किंतु हमर केते प्राइस अछि भाई कहबे गोटे अपडेटेड प्राइस पूर्वर जो प्राइस थिला टिके हाई कहछि, बट केते प्राइस रहि छी? हां प्राइस रिवील करिया पूर्वर मु थरे हम एक्सप्लोर कर देउ जोटू हमर फर्स्ट फ्लोर टा कंप्लीट हे जाइछि। हमें चलो जिया रूफ ऊपर टिके वीडियो बनाइबा देखैबा समस्त कि केमिति एरिया टा अछि, ता पर हमें प्राइस रिवील करिबा। आ प्राइस जोटा माने स्मॉल हाई के हिची सेटा कोन पाई हिची सेटु पे चलो रिवील करिया। सो गाइस आपण माने देखि परछन कि 30 फीट रो टोटल एडी गोटे रोड दिया जाउछि। तो एबे हमें देखिबा जे डुप्लेक्स घर केमिति तयारी होछि। गोटे हमर एबे चाली छी काम अंडर कंस्ट्रक्शन अछि आ गोटे ही हमर एबे छात पड़ी गलानी। या पूर्व थर हुए तो हमें ताजा पतन जेते बडे हेतिला सेबडे हमें देखै एबे रिसेंटली हमर जो सेंटरिंग पट्टा भी खोला हैनी जोटा कि ऑलमोस्ट होला बा ऊपर। आ गोटे जिंस होला कि एबे का टाइम रे घास फास गोडा पड़ा जिवो, माटी पड़िया स्टार्ट हे जिवो। आ आज ही हम कथा कहलु जतिक घास अछि से ता ऊपर मेडिसिन पड़ी एरा आगो जागा क्लीन होबो। आ एई यूनिक प्रोजेक्ट टी ओन करूची वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। ऑलरेडी केतेटा प्रोजेक्ट भुवनेश्वर रे लोकन को सर्व करि सा नीट एंड क्लीन प्रोफाइल रे आपण मानन को एई कंपनी ऑलरेडी बहुत जगह रे लोकन को सर्व करिची। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग किछि भी सर्विस प्लॉट हो डुप्लेक्स हो अपार्टमेंट हो, तो कंपनी होची जीजीपी कंस्ट्रक्शन। थरे गूगल ले हमको सर्च करिवे जीजीपी कंस्ट्रक्शन, जदी सर्च करूचदी ताले आपण मानन को देखिया को मिलि जिवो कंपनी रो डिटेल्स। आ ताकू छाडी के प्रोजेक्ट रो नेम होची गोल्डन वाटिका। ऑलरेडी एडी काम चाली जे अंडर कंस्ट्रक्शन अछि। हमें चाहू जो टिके माने जल्दी कंस्ट्रक्शन होवा पई, तो सेति पई सब दिन प्राय त हमर काम चाली जी। आ जो माने भी कस्टमर नै चंदी तांको पई भी अपडेट तम समस्तंगर गोटे ग्रुप क्रिएट करा जाउची। ग्रुप रे सब दिन आपनकर जहा भी कंस्ट्रक्शन होबो तार अपडेट भी आपन को दिया जिवो। सेति पई कोनोसी इशू नै जो माने कस्टमर नै चंदी। आ हमें जो ऑफर कहितिलु से ऑफर भी हमें आपन को कहबो, प्राइस भी कहबो। प्लीज वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आ घर देखि दियंतु। जदी भल लागिला ताले डेफिनेटली आपन सेही ऑफर रो सुविधा उठै परिबे। आ एई ऑफर बहुत बढ़िया ऑफर, एई लिमिटेड टाइम पई या परे आपन मानको ऑफर देखिया को मिलिबोनी। आ मु जेमिति या पूर्व को आइतिला 68 लाख सेते प्राइस थिला, सेडू प्राइस टिके हाई केछि केते प्राइस हेछि हमें जानि आगु। चलो अच्छा देखिबा केमिति कोन चाली छी कंस्ट्रक्शन। एडी देख परते कंस्ट्रक्शन हमरो ऑलरेडी चाली छी, कंटीन्यूअसली चाली छी।
ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ। କଷ୍ଟମର ମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଦିନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିକି ଆସୁଛୁ। ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମକୁ ଡିଲେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିକି କରିବୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାହାର ଷ୍ଟେଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସବୁ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଉଛି। ଯୋଉ ବି ସିମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସବୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଉଛି। ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଛାତଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖାଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ପୁରାପୁରି ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି ଗାଇସ୍। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସାଇଜେସ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଆସୁଛି। ବ୍ରସରରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସକୁ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି এটা হচ্ছে স্টেয়ারকেসটা ଆପଣ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କହିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଡିଜାଇନ୍ ଦେବୁ। ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଦେବୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିବେ ଏଇଠି ଆମର ଠାକୁର ଘର ଦରକାର, ତଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିଦେଇ ପାରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରୁ। ତଳେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ 2 BHK ୱିଥ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କାର୍ ଫାର୍ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। XUV 700 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କି ତଳଟା 2 BHK ପୁରାଟା 3 BHK ନା କେତେ BHK ଦିଆଯାଉଛି? ଆମେ ଯେମିତି କମିଟ୍ କରିକି ଆସିଛୁ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତା ଘର ବନଉଛନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବନିବା ଦରକାର। ହଁ, ବାହାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରଟା ୟୁନିଫର୍ମାଲ ରହିବ ଡେଫିନେଟଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି କହୁଛି କଷ୍ଟମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କଷ୍ଟମାଇଜ ଆଙ୍କର ବି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଏଟା 3 BHK ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଗ୍ୟାରେଜ, ତଳେ ଗ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ଉପରଟା ରୁମ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରୁମ୍ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ସେ ରୁମ୍ ରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ବାଲକୋନି। ହଁ, ବାଲକୋନି ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଆଟାଚ ବାଲକୋନି ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବାଲକୋନିର ଭିଉ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଉପରେ କେତେଟା ରୁମ୍ ଦିଆଯାଉଛି? ଉପରେ 3 BHK ଯାଉଛି। ଯେମିତି କି ଏଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଦିଟା ବାଥରୁମ୍ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା କମନ ବାଥରୁମ୍ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ତଳେ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଯାହା ଥିଲା ଏଇଟା ସେଇଆ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହିଲା। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୁମ୍ ସାଇଜ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଓପନ ଇଏ ରହିବ, କିଚେନ ରହିବ, ସେଇଟା ଓପନ କିଚେନ ରହିବ। ଏଇଟା ଡ୍ରଇଂ ଏରିଆ ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓପନ କିଚେନ ର ସୁବିଧା ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଘରେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଘରେ କଣ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି। 13ଟା ପିଲରରେ ଘର ହଉଛି। ଏଇଟା ରୁମ୍ ଟାର ରୋଡ ଗୁଡା ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ହଁ, ଟୋଟାଲି ଆମେ ରୁମ୍ ଟା ରୋଡ ଦଉଛୁ, ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସେ ଦଉଛୁ। ଆଜ ପର ବ୍ରୋସରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେୟା ହିଁ ରହିବ। ରୁମ୍ ଟା ରୋଡ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ରହିବ, ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କି ନାଇଁ ମୋର ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ନାଇଁ ନାଲି ଇଟା କରିବା ଦରକାର, ତ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାର ନାଲି ଇଟାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଆଡୁ କିଛି କଷ୍ଟମାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି ଆମେ ବ୍ରୋସରରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଘରେ ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ସହିତ ଘର ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି 1,40,00,000 ଦେଇକି ବାହାରେ, ଏଠି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରାଇସ ରେ ଦିଟା ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ନେବେ। ପ୍ରାଇସ ଏବେ କହିଦିଅ, ପ୍ରାଇସ କେତେ ରହୁଛି ଆମର? ପ୍ରାଇସଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଥିଲା କି 68 ରହୁଛି 1200 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ, ଆଉ ଯୋଉଟା ରହୁଛି 75 1400 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ। ସିଏ ଅଇକା ନ୍ୟୁଲି ବ୍ରୋସର ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି 1200 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ରହୁଛି 85, 1400 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ରହୁଛି 95। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆଉ 25ଟା ଘର ଯାଇକି, ଏଇ ଯଦି ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟଲି ଟାଇମ ନେଇଛୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଯାଇକି, ଯୋଉଟା କି 25ଟା ଘର ଯୋଉଟା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ। 25ଟା ଘର ପରେ 1200 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆଜ ଅନ୍ ଡେଟ୍ 68 ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 75। ଆଉ ଯୋଉଟା 1400 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି 2300 କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସେଇଟା ହେଇଯିବ 85। ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ 1200 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆର ପ୍ରାଇସ ଆଗରୁ ଥିଲା 68 ଲାଖ, ତା ହାଇକ୍ ହେଇକି 75 ଲାଖ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା 75 ଲାଖ, ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା 1400 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆର କଷ୍ଟ 75 ଲାଖ ଟା ହାଇକ୍ ହେଇକି 85 ଲାଖ ର ପ୍ରାଇସ ହେଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 25ଟା ଏଇ ପ୍ରାଇସଟା ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ 25ଟା ଘର ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ ଥିଲା। ଅଫର ଦିଟା ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଫର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ ଆଉ 25ଟା ଘର ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଯାଏଁ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଅଫର ଆମର ଏଇଟା ହେଲା କି ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଫର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଅଫର ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗା ୱିଥ୍ ଘର 75 ଲାକ୍ସ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 75 ଲାକ୍ସ ଲୋ କଷ୍ଟ ରେ, କୋଉ ଏରିଆ ନା କଟକ ନଖରାରୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ 6.6 କିଲୋମିଟର ରେ। ଅଫର କଣ? ଅଫର ହଉଛି 51,000 51,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ଗୋଲ୍ଡ ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡ ପରଚେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାନଫୁଲ କିଣି ପାରିବେ, ମୁଦି କିଣି ପାରିବେ, ଯାହା ବି ଗୋଲ୍ଡ ର ଆଇଟମ୍ସ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଘରେ ଗୋଟେ ଘର କିଣିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ କିଣନ୍ତୁ କି ଗୋଲ୍ଡ ର କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, 51,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୋଲ୍ଡ ରେ କରି ପାରିବେ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଉତ୍କଳ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ରହିବ।
टीम तरफ रहइबो आउ गोटे जिनस मन रखि थांतु जीजीबी कंस्ट्रक्शन इज ए वेरी बेस्ट कंस्ट्रक्शन आ ताकू छाडी कि जो भी हमर डुप्लेक्स एबे बिक्री होउची जो मटेरियल भी अछि आपण देखिबे आसीबे निजे चिंता करिवे सब दिन एई जो घर गुडा होउची आपण माने भाबुतबे आमे रहिबुन तो हम घर गुडा किछि गुडा खराब कर देबी कोन ना एटी आराम से रेंटल पर्पस बहुत अछि काई रेंटल पर्पस तो रहिबो किंतु घर स्ट्रांग कथा हम कहूची घरे जिनस जोडा पानी दिया होउची देख पार सब दिन किछि टाइम परे टाइम टू टाइम पानी दिया होउची स्ट्रांग करिया पय टिके जदी कैमरा बुलेबे हमर देखि पारुतबे सेठी हमर सुपरवाइजर भी सब बेले अवेलेबल रहउछनी ए देखंतु हमर एनी टाइम सुपरवाइजर जगी की रहउछनी कंस्ट्रक्शन काम को सब बेले एनी टाइम हमर सिक्योरिटी गार्ड रो सुविधा ऑलरेडी हमें दे देछु डुप्लेक्स प्रोजेक्ट रे ताकू छाडी कि सुपरवाइजर भी एनी टाइम रहउछंती आपण माने साइट विजिट रे आछंती तो विकेश कुमार बेहरा आपण को गाइड करि परिबे आ गोटे जिंस मन रखि थांतु आपण माने जते बेले आछन फैमिली को नै के आसीबे काहे ना फैमिली को फास्ट पसंद आसिया दरकार काहे ना जिंसडा हला कि आपण माने को जागा विधि घर में दिया जाउची 75 लाख जमा कॉस्ट रखिछु आपण माने आसिले ऑन टेबल बसले किछ गोटे नेगोशिएशन भाई स्टाफ रे भी फैमिली नै काइले आ गोटे भलो सेंस कोटा कि जदी आपण निजे आछंती जागा देखुचंती जो जागाटा हम आपण कहितु बेटी बहुत माने एनी टाइम आपण एटी साइड विजिट रहउची आ पर डे 2 डेज रे 3-4टा बुकिंग होउची आज जो जागाटा आपण देखि जाइतिबे से जागाटा काली होय तो नथाई पारे तो सेति पई आपण आसंतु डायरेक्ट फैमिली नै के आसंतु देखंतु जागा आ लोकेशन बहुत भलो भी अछि आपनकर फ्यूचर बहुत ब्राइट अछि काहे कि आपण एई कोड देखा जाउतबो जोटा कि गाड़ी जाउची सेटा 100 फीट रो मेन रोड होबाक जाउची जोटा कि जगतसिंहपुर लाइन कनेक्शन होउची जोटा चाखुंडा होइची सेटा हमर ओटे विजिटर पार्किंग होउची विजिटर पार्किंग 20000 स्क्वायर फीट रो सेटा हमर मेन गेट भी रहइबो 30 फुट रोड देकी भी आसीबे एपटे आपनकर दुई साइड रे प्लांटेशन सहित चेयर रहइबो जोटा कि हम पूर्व वीडियो रे कहि चलतलु आपण देखि पाबो एठी लिखा होइची गोल्डन भाटिका जो व्हाइट कलर ये रे लिखा होइची से घर सहित सेठी ओटे बड़ प्यासटा अछि जोटा कि हमर एक्वायर हेई जाईची जोटा कि ओइका फिलहाल सेठी हमर बिक्री चलीची एपर सब जगह सरी गलानी अम्युनिटीज हमें दबाउ जाउछु कि एई जो देखुचंती एई प्लॉट रो एपर साइड रे एठी हम अम्युनिटीज दबाउ जाउछु जोटा कि गोटे क्लब हाउस स्विमिंग पूल जिम हाउस आ गोटे मंदिर मार्केट कॉम्प्लेक्स दबाउ जाउछु एई पड एरिया रे विजिटर पार्किंग टा आपण सेपटे एंट्री रहिला एटा आपनकर अम्युनिटीज रहिला तो सेपटे देखंतु पूरा टोटल एरिया जोति का आपनकर देखा जाउछि से बाउंड्री टू लगेगी सब जगह हमर एक्वायर हेई जाईची ओइका फिलहाल प्लान हमर 120 टा अछि जोटा कि एई पड एरिया रे हेई जाईची हमर देखंतु प्लान हमर 330 300 टा भलिया ऑलरेडी माने जागा अछि जेति बनेया पई हां हमर टारगेट अछि किन ताको 500 केमति रीच करिवो हम धीरे धीरे करी कि जेमिति हमर डेवलपमेंट होउची सेमिति हम नुवा नुवा जागा एक्योर करियर लागिछु आ एबेका टाइम रे 120 टा यूनिट रो लेआउट आसरजी 120 टा यूनिट रो बहुत सारा बुकिंग भी जाईची बट नेक्स्ट जो 25 डुप्लेक्स आसुची नेक्स्ट जो 25 डुप्लेक्स रो हमर लेआउट आसची सेही 25 डुप्लेक्स रो लेआउट रे एई ऑफर टा लागिवो 51000 टंका रो सोना रो ट्रांजैक्शन आपण करि परिबे गोल्ड आपण माने को फ्री ऑफ कॉस्ट गोटे घर देखिया को मिलिवो याड खुशी खबर आ किछि नै आपण माने घर किनिबे ता संगे लक्ष्मी भी आपण को पाकु आसी जाय जिनछडा आपण चिंता करनु माइंड रे पसंदु जदी आपण को भल लागुची जदी एई लोकेशन आपण को परफेक्ट लागुची काना लोकेशन स्ट्रांग अछि नै मोर तो देखिबारे मोर जति एक्सपीरियंस हेलानी हमें तो बहुत आड़े देखुचे भी प्रोजेक्ट वगैरह तो आज ऑन डेट रे यांकर जो प्रोजेक्ट अछि एई जो हमर एई अछि गोल्डन भाटिका लोकेशन वाइज आ प्राइस वाइज बहुत नॉमिनल अछि आ बहुत अफोर्डेबल अछि आपण मार्केट रे बुलंतु टिके देखंतु भी चाहि पूरा सॉलिड अछि प्राइस और सॉलिड प्राइस सहित सॉलिड घर देखिया मिलु छी अल्ट्राटेक सीमेंट रे घर गुडा का होउची रूम टा रो छड यूज करा जाउची 13 टा टोटल पिलर यूज करा जाउची रूम रो साइज 10 बाय 12 12 बाय 11 एबुला सब साइजेस रे रूम गुडा रहउची कस्टमाइज करि परिबे ता सहित ऑफर हमें दउचू गोल्ड रो 51000 टंका गोल्ड रो ट्रांजैक्शन करि परिबे प्राइस 75 लाख रे 1200 लैंड एरिया 1400 स्क्वायर फीट रो प्राइस रहउची 85 लाख ऑन टेबल आसले नेगोशिएशन हबो आसंतु बसंतु देखंतु जागा फैमिली को धरि के आसंतु पर माइंड रे प्रोसेस करंतु आपण माने 6 किलोमीटर डिस्टेंस रे एडू एक्जेक्टली 6 किलोमीटर डिस्टेंस रे हाई राइज रे 1,40,40 लाख रे फ्लैट नेबे ना एठू हमर 1,40,40 लाख रे दीटा घर नेबे दीटा घर पुनी 51 हजार जदी लाख टका रो सुना हमें दे देबो जे दीटा घर नउछन आ एइटा मने रखि थांदु आपण माने परचेस करिवे एमिति सिस्टम रहउची एई घर परचेस करिवे ता साइड रे आ गुटे घर परचेस करबे आपण को सांग को नै के आसीबे एटा तो डेफिनेटली एटा हेई आसुची हमको एटा खुशी लागुची काहे कि जे भी आछन आज पर्यंत जो भी कस्टमर आछन से त हम सांग साथी नै कि आछन काहे हम सर्विस से बलिया आ से जानि छन्ती कि एटा गोटे ब्रांड होबा को जाई ऑलरेडी ब्रांड हेई चलेनी आ जोटा कि आज एई लेवल अछि त हम एई लेवल रहबा को चाहू उत्कल एक्टिविस्ट तो गोटे ब्रांड एटा तमे मने रखि थाओ आ आगो को भी एई जो लिगेसी अछि एई जो जिंसडा को हम फॉलो करूछु हमें मार्केट रे जेतला हम आसिया पूर्व हमें कथा होतलु मार्केट रे केते सारा सिचुएशन आसिलानी लोकंकर भरोसा उठी गलानी तो से भरोसा को नूतन भाबरे हम क्रिएट करूछु आ से भरोसा को नेक्स्ट जनरेशन जेमि सेटा को फॉलो करिके आसुथिबे आ जिंसडा मन रखि थांतु एई सब सिचुएशन पई हम चैनल खोल दिलु आ आज का टाइम रे भगवान को आशीर्वाद रो हम सुकर्म बहुत भरोसा बहुत आशीर्वाद रो आ हमर सुकर्म रो हमें वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म रे परिणत होई सालुनी लोक हम ऊपर ट्रस्ट करूछन्ती आ एतिकी सपोर्ट हमें मैनेजिंग करि पारनु लोकंकर एतिकी भल पाइबा मैनेजिंग करि पारनु दया करी जदी हमर कॉल लागुनी ताले हमकु व्हाट्सएप रे थोड़े डीएम कर दियंतु हम तरफरु डेफिनेटली आपन कॉल जीवो लिखि देबे गोल्डन भाटिका डुप्लेक्स प्रोजेक्ट गिव मी ब्रोशर एबला किछि उडे लिखि दियंतु डेफिनेटली आपन गाइडेंस पळेबो विश्वास करिवेनी 4 दिन ने मते 1700 लोक कॉल करिसंती गोटे प्रोजेक्ट को नै कि सेटा हम द्वारा
ଟିକେ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ହଁ ଆମ ତରଫରୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବୁ। তো গাইজ আমার যে ঘর রয়েছে তার কোয়ালিটি আপনার কইদেলু M20 গ্রেড সিমেন্ট আমি ইউজ করুছু। আপনার মানে ব্রোশর চেক করবে, ব্রোশরে যাহা আছে সেইয়া হি রহিব। আসবে দেখবে যদি ভাল লাগিলা নেবে, নহলে আপনার সাং মানুষ সেয়ার করন্তু। যদি আপনার লোকেশন ভাল লাগুনি হইপারে কা সাং মানুষ বি লোকেশন ভাল লাগিব, নেই যাবে, কিছু অসুবিধা নাই। ঘর তো মিলুছি 1200 ল্যান্ড এরিয়া, জায়গা দউছু, জায়গা সহিত ঘর বি দেই দউছু। আপনার মানে কোনসি অসুবিধা নাই। সো গাইজ এবেকা টাইম রে আপন মানকু দেখাউছু আমি আমার রাজমিস্ত্রি কু ইন্ট্রোड्यूस করুছু। আউ আমার সুপরভাইজর স্যার জি অছন্তি, সে প্রজেক্ট স্টার্টিং দিনরু ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଜାଗାକୁ ନେଇକି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲ, ବଢିଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବନେଇବା ସାରଙ୍କର କାମ। ଭଲ ତାଙ୍କର ହାତରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଘର ତା ସିଏ ହିଁ ବନଉଛନ୍ତି, M20 ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଘର ହଉଛି କେତେଟା ପିଲରରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଘରଟି ତିଆରି? 13ଟା ପିଲରରେ ଘରଟି ତିଆରି ହଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା କୋଉ ଇଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ଭଲ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ନାଲି ଇଟାରେ ଘର କଲେ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଥଣ୍ଡା ରହୁନି। ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏସି ନ ଲଗେଇଲେ ରହି ବି ହଉନି, ତ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଦବ ସେଇଟା? ନା ନା, ତ ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ନାଲି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ବିକେଶ କୁମାର ବେହେରା ବୁଝେଇଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କରିବା। ଯୋଉଠି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମ ଫର୍ଜ। ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦଉଛୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି, ଆମର ଘର ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି, ରଡ୍ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି? ରୁମଟା ରଡ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି। ରୁମଟାର ଯୋଉ ରଡ୍ ଆସୁଛି ବଢିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଡ୍, ସେଇଟା ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ଭଳିଆ M20 ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନେବେନି। କେତେ ମହଲା ଘର ଜଣେ ବନେଇ ପାରିବ? 2 ମହଲା ତ ଆମେ ବନେଇକି ଦେଲେ, ଉପରୁ ଆଉ କେତେ ମହଲା ଜଣେ ବନେଇବ? ଫାଉଣ୍ଡେସନ 3 ମହଲା ଦଉଛୁ। ଓକେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ 3 ମହଲା ଭଳିଆ ଆମର କରିକି ଦିଆଯାଉଛି। ଆରାମସେ 3 ମହଲା ଘର ବନେଇ ପାରିବେ। 2 ମହଲା ଘର ଆମେ ବନେଇକି ଦେବୁ। ଚାହିଁବେ ଯଦି ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ବି ଉଠେଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆମର ଢଳେଇ ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉଛି, ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ, ତାପରେ ଇଟାରେ ତାକୁ ମରାଯାଏ, ଘର ବନାଯାଏ, ଯେତେ ପ୍ରୋସେସ ଯାହା ରହୁଛି। 4 କଡ଼େଇ ବାଲିରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ 6ଟା ଗୋଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଜିନିଷ ହେଲା ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯିଏ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ସାର୍ ଦେଲେ। ଏଇଟା ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଠିକା ଲୋକାଲ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଠିକା ଲୋକାଲିଟି କେମିତି କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ବି ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି କ୍ଲିୟର କରିଦେବା କି ଏଠିକା ଲୋକାଲିଟି କ'ଣ, ଏଠି ରହିଲା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏଠାକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜଣେ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫର୍ମାଲ ଲୋକ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଶିବା। ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଏଇ ସାଇଟ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ? ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡେଲି 5-10ଟା ଆସୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମ କଷ୍ଟମରକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକାଲ ଲୋକ କିଛି ଏଠି ଅସୁବିଧା କରିବେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେଠି ଆମର ଗେଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିବ, ଚୋରି ହାରି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ନାଇଁ, 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 ଲୋକଙ୍କୁ ଚୋରି- ସେଇଟା ଡର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରି- କଟା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ନା ଚୋରି ଫୋରି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲ ହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ରେ ରହିବେ। ସିସିଟିଭି ଇନଷ୍ଟଲ ସାର୍ କରୁଛୁ ଏବେ ଆମର ସିସିଟିଭି ଇନଷ୍ଟଲ ରହୁଛି। ତାପରେ ଗେଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିବ, ଗେଟ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ, ମିଶିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ ଏରିଆ। ପଇସା ଦେବେ, ପିସ୍ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଘର ତ ନେବେ ଯାହା ଯାହା, ପିସ୍ କିଣିକି ନେବେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତମେ ଦେଖିଲ, ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା AQI ଲେବୁଲ କେତେ ବଢିଗଲାଣି। ଦୀପାବଳି ଟାଇମରେ 1000+ ବାଇଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତମ ଫୁସଫୁସ ଆଉ ରହିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ପଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ତମେ 20ଟା ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛ, ତାର ପଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକା, ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ହାୱା ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଚୁଏସନ ବି ସେଇଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର AQI 200ରୁ 300 ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏଇ ଏରିଆରେ AQI ଚେକ୍ କରିବେ 40ରୁ 50, ତାଠୁ ତଳେ 20ରୁ 40-50 ଭିତରେ ଏଇ ଏରିଆରେ AQI ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଆର ବି ମାନେ ଭଲ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଘର କରିବେ, ରହିବେ ସେଠି ହାଇ ରାଇଜରେ, ସବୁଦିନ ସିଗାରେଟ ଯେତିକି ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସେତିକି ଟାଣିକି ନେବେ। ଏଠି ଆରାମସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଲସେ ନେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର କିଣିବେ। ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଏରିଆରେ ପଡୁଛି। ଯେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ରୋଡ ଦେଇକି ସିଆଡେ ମିଳିବ। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଜ ଅପଲୋଡ ହେଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭାବିନା କିଛି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଲୋକ ବି ଜାଗୃତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅଫରରେ ଦେଉଛୁ। ଅଫର ପରେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋନ କରି ପଚାରନ୍ତୁ, କଲ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଅଫର ଅଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫରରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ 51,000 ର ଗୋଲ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଉଛୁ, ସେ ବି ମାତ୍ର 75 ଲାକ୍ସ କଷ୍ଟରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁନି ଜାଗା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲଟ ବୁକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଡ୍ ରେ ଏରିଆ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।